Okey. Betul? Dekat mana? Sini. Okey. So boleh start? Boleh start? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat petang kepada rakan-rakan FB sekalian. Saya Khairul Nizam bin Sirun, ortopedik surgeon, doktor bahagian ortopedik di Hospital UIA, SASMEC, dan juga di IUM Medical Center Specialist Center. Berterima kasih kepada semua rakan-rakan FB yang melihat talk pada petang ni lah. So saya berterima kasih kepada manajemen IUM Medical Specialist Center memberi peluang kepada saya untuk share sedikit sebanyak pasal sakit bahu. So bahu kan, so bahu sangat penting dalam kehidupan kita lah, sebab dia antara yang paling dekat dengan kita punya kepala. So jika bahu mengalami problem ataupun sakit, dia akan memberi kualiti hidup yang sangat tidak sempurna lah bagi kepada sesiapa yang mengalami sakit bahu. So insyaAllah kita start kita punya talk hari ni. Kita start sakit bahu. So maksudnya kita kena kenal apa dia sendi bahu tu. Sendi bahu. So orang kata kalau tak kenal maka tak cinta kan. So sendi bahu dia consist of kita punya satu tulang belikat ni kan, tulang kipas kita panggil. Kita panggil scapula. So bila scapula ni dia ada dia punya platform dekat sini. So platform tu akan menjadi sendi bahu. So kepala bahu dekat sini. Kepala bahu dia akan articulate dengan kita panggil glenoid dekat scapula ni. So yang ni kita punya tulang lengan lah. Ini dari segi anatomy lah, tulang kan. So yang ni kepala bahu, yang ni kita punya tulang lengan. Lepas tu kita dalam ni kita punya dia punya platform, kita panggil glenoid lah, glenoid. Lepas tu yang antara yang penting tulang yang atas ni kita panggil acromion. So apa jadi acromion yang tulang atas ni? So yang berdekatan kita punya long head bicep tendon. So long head bicep tendon dia akan lalu dalam bahu kita, dia akan melekat dekat dalam lah. Long head bicep tendon tu ini punya bicep kan. So kita ada long head bicep tendon akan lalu ke dalam ni sampai dia melekat dekat dalam bahu. So that's why setengah-setengah kebanyakan orang yang sakit bahu bila dia punya bicep tendon tu bengkak, because kita banyak angkat pakai bicep tendon. So bicep tendon akan bengkak, akan melalui masuk ke dalam dia punya platform lah, kita panggil glenoid. So selalu pesakit akan merasa sakit along dia punya tendon punya territory lah. So selalunya patient akan tunjuk dekat sini. That's the significance of our anatomy. So the next slide ni kita boleh tengok kan, selain daripada tulang sendi tu, tulang acromion ni, kita ada otot yang menggerakkan bahu. So kalau kita tengok kita ada 4 otot bahu yang mengangkat bahu. So belah depan kita panggil subscapularis, kita panggil otot subscapularis. Yang belah tengah, yang belah atas ni, yang bawah antara tulang benjol ni kan, tulang yang bonggol ni untuk attachment kita punya suprascapularis tendon lah. Supraspinatus tendon, dia betul-betul bawah acromion ni. So bila kita angkat bahu tu, kepala tu bergerak,
dan dia akan ada sentuhan dengan bawah acromion tu. So yang kalau masalah bahu kepada orang yang sudah meningkat usia, so otot ni yang paling gerak koyak. And then kita ada yang belakang, kalau daripada slide tu kita ada yang belakang, kita ada infraspinatus and yang belakang sekali is a teres minor. Yang ni otot lah. So yang anatomy ni sepatutnya pelajar-pelajar perubatan dan juga sahabat-sahabat saya yang tengah buat pakar dan juga tengah buat sub kepakaran bahagian sport ataupun bahu, dia should know about this lah. So untuk Allah jadikan bahu ni special, kenapa bahu ni special? Kalau kita tengok kan, kita boleh angkat semua. I think 180 degree rotation. So kita panggil dia multi axial joint kan. So dia special because dia punya platform ni sangat kecil berbanding dia punya kepala. So that's why kita boleh dapat pergerakan yang luas lah. That mean dia punya stability mainly bergantung kepada tisu dan otot yang melekat kepada bahu lah. So tisu, contoh kita ada rotator cuff yang cover bahagian depan, bahagian atas dan juga bahagian belakang. And then dalam bahu tu sendiri kita ada selaput kita panggil labrum yang dalam. So kita punya platform tu dia kita panggil lingkat kan. Dia lingkat, dia shallow. So yang ada cartilage ataupun labrum kiri kanan atas bawah yang mendalamkan dia punya glenoid dan provide some stability to our shoulder lah. That's the anatomy. So kepada sahabat-sahabat pendengar semua, so apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan sakit bahu ni? It's quite common. Ramai yang mengalami sakit bahu. Sama ada sakit yang dalam masa yang dekat dan sakit tu akan hilang, ada setengah pesakit dia mengalami on and off. Sakit tu kejap-kejap datang, lepas tu bahu tu dah tak sakit, after few months or after few weeks dia datang balik. Dan juga sakit, ada setengah patient tu sakit tu dia tak hilang dan terus menjadi kronik lah. So kita panggil chronic shoulder pain kan. So salah satu sebab yang paling common ialah kita panggil degenerative lah. So degenerative contohnya kita ada diagnosis kita panggil impingement syndrome, where dekat kawasan ni kita panggil subacromial space. Dekat kawasan ni. So kalau dekat sendi dalam tu kita panggil glenohumeral joint. So yang impingement syndrome ni dekat kawasan ni dia bengkak. Dekat yang pelapik sendi kan kita panggil besar, kat sini dia bengkak, because every time kita buat overhead activity, so kita punya bahu akan berada di bawah acromion. So apabila kecederaan berlaku ataupun kawasan besar itu bengkak, dia menyebabkan sakit. So kebanyakannya pesakit mengalami acute inflammation lah. So because of our body, dia akan react back to the inflammation. Selalunya inflammation resolve unless kalau dia berlaku penyempitan yang sangat teruk pada subacromial space ni, patient akan mengalami pembengkakan yang kronik. So lama-lama berlaku pembengkakan yang kronik, dia boleh menyebabkan kita panggil the second problem, rotator cuff tear. Maksudnya otot tu boleh koyak. Otot pada bahu tu. So mungkin awal-awal pesakit boleh angkat tapi sakit. So lama-lama because of the limitation of movement, possible bila otot ni koyak, bila angkat bahu tu dia makin limited lah. Selain daripada tu, dalam degenerative ni, bicep tendon kita ni. So kita daripada bicep sini kan, kita punya otot bicep. So dia jadi otot ni bila dia nak melekat ke tulang, dia akan jadi satu macam orang Melayu, orang kita panggil urat lah. Macam urat keting kan, kalau kita buat korban apa semua kita boleh nampak daripada otot yang merah, dia akan jadi putih, line tali dia melekat ke tulang. That kita panggil tendon lah. So dia melekat dekat atas. So because of dia lalu dekat kawasan sini, dia pun boleh bengkak juga. Sebab kawasan yang sebelah depan ni, subacromial space ni, dia sempit. So bicep tendon pun boleh bengkak. And then degenerative ni disebabkan bila umur meningkat, dia akan
sendi semua akan jadi arthritis. So salah satu sendi yang akan jadi arthritis yang ni kita panggil acromioclavicular joint. So dia ada sendi dekat sini yang menyebabkan arthritis. Okay, that's quite common in my clinic setting lah, yang saya treat patient with impingement syndrome. And then the other thing, kita boleh tengok second causes which is trauma. Trauma ni of course kita banyak berlaku kemalangan kan, kemalangan jalan raya. So kalau melibatkan fracture, patient boleh patah pada kepala bahu ni. Patient pesakit boleh patah dekat humerus. And then patient pun boleh datang sebab patah kepada tulang kipas ni. Semalam saya bawa operate satu because tulang kipas ni patah dan lari. So kita ni. And then the other thing quite common, fracture around the shoulder, kita punya clavicle lah. Clavicle kat sini yang patah. So yang third penyebab yang ketiga yang quite common in my practice is sport injury. So sport injury banyak kita punya atlet lah, atlet. Contoh dia main bola and then dislocate the shoulder, and then quite number of rugby player as well. Rugby player bila dia injured and dislocate the shoulder, and then kalau the injury is quite intense and it's quite high velocity, dia punya cuff boleh koyak, particularly dekat subscap punya tendon. And then the bicep tendon kita panggil slap tear. Nanti saya akan explain lah the next slide. So bicep tendon tu dia melekat dekat dalam tu. So yang tu pun boleh koyak. Selalunya my patient yang atlet memanah. And then for those who are frequently pergi gym, so dia buat heavy lifting, so dia pun boleh injured dekat slap. Kita panggil slap lesion lah. So the next slide I'm going to share about yang bahu yang disebabkan oleh degenerative punya condition lah. So selalu simptom-simptom yang pesakit-pesakit yang alami benda ni adalah yang paling common bila dia angkat bahu, lepas your shoulder, dia akan rasa sakit dekat bahu tu. So apa jadi bila that's normal kan, bila sakit then we try to limit our motion. So kita akan angkat sampai tahap yang kita rasa comfortable. So apa jadi, bahu ni is a special joint. When you reduce the movement, nanti bahu tu akan jadi ketat. Dia akan jadi ketat dan dia the limitation make it worse. Kita panggil, kalau lemah kita panggil frozen shoulder kan, frozen shoulder. So mula-mula sakit sikit, then after that dia progress, sakit makin teruk dan bahu makin ketat. So mainly yang my patient yang affected, dia punya motion, satu angkat ke depan, dan juga kita panggil external rotation. Macam ni patient tak dapat. So because of this kapsul sebelah depan bahu terketat, patient tak boleh bengkok tangan dia ke belakang. That's the most troublesome problem with patient yang dengan masalah dengan bahu lah. Masalah dengan bahu. Okay, and then the severity, contoh kadang-kadang patient nak pakai baju pun tak boleh because dia tak boleh angkat. And then untuk kakak-kakak, mak-mak kita yang naik sidai baju kan, sidai gantung baju dekat ampaian, because your activity bila angkat tu because your subacromial space ni kecil kan, so dia belaga dekat situ, so dia menyebabkan inflammation dekat situ juga. So that's among yang activity yang affected lah. And then in severe cases, dia even in severe cases, sakit tu disturb your sleep, you tak boleh tidur because your bahu is important untuk kita tidur kan. So you boleh tanya, kita boleh tanya pesakit-pesakit kita yang mengalami masalah bahu, siapa yang teruk tu sampai mengganggu tidur dan dia mengganggu quality of life. Dia tak boleh mengiring dekat bahu yang affected. And then selalu terjaga at night. Dia terjaga tengah malam, sebab bila dia mengiring ke bahu yang affected tu, dia tak perasan tengah tidur dan dia terjaga. So subhanallah, memang mengganggu dia punya quality of life. Quality of life. So bahu ni memang kalau sakit dia giving problem to us lah. Okay. So physical examination, apa yang bila macam mana doktor kadang-kadang our
client and patient now they are very educated kan. Dia sebelum datang come to us, dia dah Google and study about the disease that they have. Contoh kalau physical examination is quite important, penting, particularly untuk saya punya ni lah, pelajar-pelajar saya undergraduate and postgraduate. So of course yang paling simple we go by inspection kan, palpation and range of motion as well as special test. This dia punya sequence to all examination in orthopedic kan, in orthopedic. So it's quite important for those my student yang tengok lah. So of course from the inspection, daripada kita tengok bahu tu, from the inspection kita tengok bahu tu compare with the normal side. So symmetrical ke tak, the contour of the shoulder is normal or not, and then you can see the landmark. This one, minta maaf para pendengar ni, this one I sentuh a little bit on my undergraduate student kan, but most of them now doing online teaching. So selalunya I kena share online teaching lah. Selalu I buat video and all that. So yang ni anterior part of your shoulder, right? And then this one your clavicle, this one is your acromion, and then this one your humeral head. Here is your kita panggil apa? Deltopectoral growth. Dekat sini your long head bicep tendon yang lalu lah. So most of the time you do inspection from anterior, lateral and posterior. So tengok the shoulder contour, the posterior tengok muscle, the supraspinatus or infraspinatus muscle kan. Kadang-kadang kalau pesakit yang rotator cuff dia tear and actually it's a chronic process, dekat sini otot, kita punya otot yang mengangkat kan, ini otot supraspinatus kita. Otot ni dia boleh, kalau koyak dia boleh jadi kecil lah. So kita boleh nampak lekuk dekat kawasan sini. And then this one our infraspinatus dengan teres minor punya otot. So kalau koyak dan berlaku apa-apa dekat kawasan ni akan kecut. So kita boleh tahu, oh problem with this muscle. Either selalu saya cakap dekat student saya, either from the tendon itself, from the muscle itself, or from the nerve. Sebab nerve dia come from our cervical kan. So kalau dia terkepit along the way to the muscle, dia boleh menyebabkan problem pada otot yang ke bahu juga. So daripada posterior, and then palpation you must start that inspection kan. So palpation you must start from sternoclavicular around your clavicle, and then you go to AC joint, you palpate anterior part because your long head bicep tendon is there, and then go to the posterior of the scapula spine. Okay, that's palpation, and then you move to range of motion. So range of motion of the shoulder you can Google up. You have forward flexion, and another thing, the important one is abduction and external rotation, as well as your internal rotation. That's yang standard physical examination yang kita buat dalam pesakit yang ada problem dengan shoulder. So the next is special test. Yang ni pun mungkin puan-puan, tuan-tuan yang ada problem ni maybe boleh rasa and dapat idea dekat mana the problem is kan. So physical examination yang special test selalu untuk student, saya akan start dengan nak detect the impingement problem. So apa yang selalu kita buat impingement, this one kita panggil near step. So kita angkat tangan patient. So selalunya kita angkat, patient dah rasa sakit lah, pesakit akan rasa sakit. So selalu we don't push anymore. Kita cakap, oh okay dah stop. It means that the near step is positive. So the other thing is the Hawking test. So Hawking test ni kita nak test dekat subacromial ni sempit kan. So abduction 90 degree, elbow flex, and then you do internal rotation. So selalunya kalau patient with impingement syndrome, pesakit kebanyakan yang mengalami bahu yang sakit kronik dan lama, so bila puan-puan buat kat rumah macam ni, dia terus sakit. Maksudnya dia menunjukkan dekat kawasan subacromial space ni sempit. So ada yang patient, so you kena, kalau macam ni tak sakit, then you kena narrow down the subacromial space and
do internal rotate. So that's the Hawking test kan. Kita nak tengok, nak check dia punya space dekat sini sempit. The other thing yang selalu yang terjadi, bicep tendon ni bengkak. So dia salah satu penyebab dalam impeachment syndrome tu lah. So bicep ni dia melekat dekat situ. So selalu apa yang kita buat, try to resist. So the bicep tendon kalau sakit, pesakit akan tunjuk dekat sini. Dan pesakit pun dalam simptom pun dia boleh cakap bila angkat benda berat, dan sakit kat sini. Or try to reach yang far punya objek, dia akan sakit komplain dekat sini lah. And then the other thing, your AC joint yang kita cakap tadi lah. So macam mana nak test, lalu you ask the patient to hold the other shoulder and you push tolak dia ke sini lah. So bila patient sakit, maksudnya the AC joint pun dia ada arthritis, and that causes causing pain in shoulder problem lah. So dah ada 4 kan. So untuk summary, ada 4. Satu, your impingement sempit dekat sini kan. Nombor 2, your bicep tendon, lalu dekat sini dia bengkak. Nombor 3 is your AC joint. Nombor 4 last is your rotator cuff tear. So otot-otot bahu ni pun boleh koyak tuan-tuan. Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang tengok ni. So otot bahu ni pun boleh koyak dan menyebabkan sakit dan tak boleh angkat bahu tu. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada beberapa test yang kita boleh test. Macam mana nak check otot yang mana boleh koyak lah. Kalau supraspinatus yang ni, yang paling common koyak dalam patient dengan sakit bahu ni, yang sini, selalunya kita akan buat supraspinatus isolation test lah. Maksudnya kita buat macam ni, and then the examiner pegang dekat sini and the patient push. So you can compare on the other side of the shoulder. So selalunya kita pain maybe because of the impingement, tapi selalunya kalau kita nak tengok dia complete tear ataupun is a partial tear ataupun massive tear, selalu the power, the degree of the power, dia punya kekuatan lah. Maksudnya kalau power okey sama tapi dia complain of sakit, maybe because of the impingement. Tapi bila dia tolak, the power is not there, possible dia punya pesakit punya tendon ni koyak lah. Apa tu, ada masa yang biasa yang saya test simple, the infraspinatus dengan teres minor. Kita buat external rotation resisted test. Maksudnya patient macam ni, and then ask the patient to do like this, and you resist daripada dekat luar lah. So tolak. So kalau patient weak, maksudnya possible the infraspinatus or posterolateral cuff dia koyak. Jadi nak tengok it's a massive tear ataupun a complete tear, you need to do a external rotation leg. So external rotate further and ask the patient to hold, and lepas tangannya lah. Maksudnya kalau dia punya koyak tu sangat besar, daripada involve infraspinatus sampai teres minor, tangan tu tak boleh hold macam tu, dia terus termasuk. That's a massive tear lah. That for my student, and some knowledge for patient as well. Okay, that's a special test. And then another tendon yang commonly injured is your subscapularis sebelah depan ni lah. So, selalunya buat modified press belly kan. So put the palm dekat perut, and then ask the patient to push the shoulder to the front, and you resist. Okay, that's how you detect for subscap tear. Shoulder ni banyak examination dia, tapi you choose yang simple for you and you can arrive to the diagnosis. Otherwise nanti for student nanti pening kepala. Okay, good. Now imaging. So selalunya bila tuan-puan datang jumpa doktor, of course selalu kita akan buat X-ray lah. Sebab kadang-kadang tu selain daripada masalah bahu tu, kita nak explore benda-benda lain lah. Kita nak tengok tulang, kita nak tengok sendi dekat sini kan, glenohumeral, and then kita nak tengok tulang yang daripada sini ke sini, tengok dia sempit ke tak. Selalu dia ada perkiraan dia, kalau less than 7 mm dia quite sempit, and then kalau kita boleh tengok daripada sini AC joint dia pun narrowed kan, and then dia hypertrophic at the distal end of the clavicle,
And then in severe cases, kadang-kadang dekat sini dia ada osteoarthritis, and then the head migrate outward. So that we call it rotator cuff arthropathy lah. So selalunya yang X-ray yang kita buat AP, Y scapula dengan axillary. This review lah kepada kawan-kawan yang yang GP ataupun dekat primary care setting kan. So this the useful X-ray lah. Dan yang kita tengok dia ada arthritis ke tak, glenohumeral, and then kita panggil acromio-clavicular distance, and then kita tengok AC joint arthritis. So selalu X-ray kita tengok ada problem dengan tulang ke tak lah. Tapi kalau nak tengok otot tu koyak ke apa ke tak, on imaging selalu kita buat MRI. So MRI, dia ada few MRI kan. So kalau kita tengok gambar yang atas ni, yang ni kita tengok otot ni, supraspinatus punya otot, dia lalu dekat bawah ni, yang ni tulang acromion kan, kita boleh nampak situ. Dia lalu dah melekat dekat sini. So kalau tengok dekat sini, dia punya excursion of the tendon tu, dia punya otot tu, dia punya tendon tu masih pegang lagi dekat dia punya attachment dekat sini lah. Tapi dia ada fluid dekat situ, dan maybe dekat area sini dia sempit. That's why dia bila dia berlaku pergeseran yang teruk dekat sini, tulang ni dia boleh tumbuh ke bawah. Sebab tulang ni dia benda hidup. So apabila we put stress on that, dia akan react to the stress. Dia akan tumbuh spur kat situ. So banyaknya problem bila tulang tu tumbuh dan kawasan ni makin sempit dan menyebabkan otot tu koyak lah. So ini contoh yang gambar yang bawah ni contoh yang complete tear lah. Supraspinatus dia koyak dekat situ kan. And then dia retracted ke dalam. Dia retracted ke dalam lah. And then this one contoh yang otot yang sebelah belakang lah koyak, teres minor kan, dengan infraspinatus. That's why dia punya bila otot ni empat tu, dia kita panggil dia punya pull kepala ni dekat dia punya platform tu equal. Tapi kalau salah satu yang koyak teruk, dia boleh dia punya pull tu dia boleh disrupt dia punya pull of the joint lah. That's dia punya biomechanic of the shoulder. Okay, cara merawat, of course, sakit bahu ni, tuan-puan mesti nak tahu macam mana saya nak hilangkan dia, kan, sakit bahu ni. So, dia bergantung kepada kita punya tahap kesakitan lah. Selalu bila datang jumpa saya ataupun doktor-doktor, dia akan tanya, berapa teruk sakit? Kan, pakcik, berapa teruk sakit ni? So, selalu saya scale daripada 0 sampai 10 lah. 1, 2, 3 sampai 10. So kita tengok tahap sakit tu dan kita divide sama ada mild, moderate ataupun severe dia punya sakit lah. That tahap kesakitan lah. And then macam mana kita punya activity of daily living, ADL kan, disrupted ke tak? So kalau kata pakcik boleh buat aktiviti, tapi ada certain position dia sakit. So that one physio will work for that kind of patient lah. And then ada setengah tu dia dah sakit dah lama, bila kita periksa, kita buat physical examination, nampak ada setengah-setengah otot tu koyak teruk. Dan pergerakan pun tak dapat bagus, dan MRI pun tunjuk koyak teruk. That kind of patient may need surgery. Okay? And then of course, all patient yang datang jumpa kami, kalau sakit tu, I will ask the history lah. Selalu saya tanya, pakcik, sakit tu dah berapa lama? Maybe, selalunya jawapan yang diberi adalah 2 bulan doktor. Dan saya tak pernah jumpa doktor, dan saya tak pernah fisio. Selalu saya akan, that kind of patient saya kita akan hantar fisioterapi, dan kita akan start analgesic lah. Maksudnya ubat tahan sakit. Lalunya, sakit bahu berlaku pada orang-orang yang berumur lah. So kepada perawat-perawat ataupun doktor-doktor kena select. You need to have some knowledge on the analgesic lah. Tengok patient tu ada contraindication ke tak. Selalunya kalau patient yang very healthy patient, yang no comorbids and then renal function is good, selalu I start NSAID lah. Contoh yang targeted punya NSAID, contoh Celebrex ataupun Acoxia, depend on the patient punya ada kontraindikasi ke tak lah.
ataupun dia ada allergic ke tak, because all those analgesic dia boleh reducekan inflammation dekat kawasan subacromial space ni. Okay, fisioterapi kita akan discuss fisioterapi, and saya boleh cakap 80% of saya punya pesakit improve dengan fisioterapi. So selalunya saya prescribe the fisioterapi, so saya akan refer pesakit-pesakit ke fisioterapi. 80% akan insyaAllah after 2 months, selalunya 80% dia kata sakit makin berkurangan. So kepada tuan-puan, janganlah takut untuk pergi ke hospital. Selalunya bukan hanya operation saja, kita punya perawatan. Yang paling penting bahu ni adalah untuk fisioterapi. Dan kita di IMAC, di IUM Specialist Center, kita ada very trained, is a trained physiotherapist for shoulder. So banyak all my cases yang we operated ke ataupun we don't operate goes to the same process, and alhamdulillah dengan izin Allah 80% dia improve. Tapi kalau contoh otot tu koyak dan kawasan ni sangat sempit, fisioterapi tidak memberi optimum punya control of pain and function, selalu that type of patient may need surgery lah, Okay, so dia ada option is pembedahan lah, pembedahan. Okay, so contoh-contoh ubat analgesic saya ada listkan dekat sini. So makcik-makcik, pakcik-pakcik yang risau pasal analgesic ni, selalu kalau tak ada medical problem apa-apa, contoh tak ada renal, tak ada heart problem, tak ada ni, so Apoxia is good choice, tak ada. And then another is Celebrex. So kalau patient with comorbid, selalunya saya akan kasih Tramadol lah. Tramadol ni dia punya action, dia punya effect to the renal there is less as compared to others. So selalu saya bagi either you need to take Tramadol ni ataupun Panadol. So don't underestimate your Panadol, paracetamol. So selalu kalau patient yang really worried about dia punya side effect of the drug, so selalu saya advise pesakit-pesakit saya untuk ambil Panadol ni, yang 500 kan. So ambil 1 gram, boleh buat 4 kali sehari. So dalam study pun ada tunjuk, kalau regular Panadol QID punya dosage, dia punya effect sama dengan Celebrex. There is a few study yang tunjukkan the effect of Panadol. So don't underestimate your paracetamol. Okay, fisioterapi sangat penting. So jangan takut pergi hospital. The moment you have the shoulder pain, you go to hospital, ask the doctor to prescribe kan. Mana-mana pergi klinik terdekat, doktor yang terdekat, make sure tak ada yang serious punya problem, and then ask them to prescribe you, pergi refer ke fisioterapis lah. So bila fisioterapis, bila kita dapat regangkan otot tu, kita kuatkan otot empat-empat ni, and then dia punya sakit pun akan improve by time. So bengkak dekat kawasan ni pun akan kurang lah. So ada modalities, contoh fisioterapi pun kita ada modalities juga, kita ada mesin. Contoh kita ada ultrasonic kan, ultrasonic terapi. Kalau tengok yang dekat atas ni dia ada ultrasonic, dia boleh pergi dekat kawasan yang sakit, yang paling common dekat subacromial and bicep tendon kan. So dia boleh bagi pulse dekat situ. So what they will do, they will create acute inflammation. So bila dia menyebabkan radang yang segera, so body akan detect and repair back the inflammation lah. That's the purpose of your ultrasonic and TENS therapy lah. And then di gambar bawah ni strengthening of your shoulder muscle. And then operation only for those fail conservative. And then bear in mind, rakan-rakan saya, doktor-doktor yang yang tengah belajar, yang berada di klinik kesihatan. So kadang-kadang shoulder not from the shoulder, and then you need to examine the cervical problem as well. So kadang-kadang patient ada both shoulder problem and cervical problem, because bila contoh kalau your nerve root tertekan kan, so your nerve root C4 dengan C5,
goes to the shoulder. Bila tertekan dekat leher, patient also complain of shoulder pain because of the referred pain. And then sometimes patient dia shoulder okay, tapi dia ada from pain from because of the nerve root compression. So kena ni lah, kena bezakan. Okay. So as I mentioned, operation, I think my patient around 20% yang need operation for older patient. So apa yang selalu kita buat, kita buat operation melalui scope lah. Kita tak belah besar lah. Maksudnya kita buat scope. So selalunya saya masuk kamera daripada belakang. So boleh nampak kan? Kamera ni daripada belakang. Kamera tu pun lebih kurang besar pen ni lah. So kita masuk daripada belakang. So apa kita tengok? Kita tengok dalam sendi glenohumeral ni. And then kita tengok tu the bicep tendon lah. The bicep tendon. Bicep tendon yang lalu tu kita tengok. Dan kadang-kadang rambu ramba dekat dalam tu yang menyebabkan sakit. So selalu saya smoothkan dia lah. And then kita boleh tengok permukaan sendi tu. Macam mana teruk dia punya arthritis kalau ada arthritis lah. And then after that, saya akan pergi dekat subacromial space yang sempit ni. So saya keluarkan kamera tu. So saya pergi subacromial yang sempit ni. Saya akan clearkan tisu-tisu kita panggil yang besar tadi kan. Tisu pelapik sendi yang bengkak dan sakit. So bila kita panggil vasectomy, so saya clearkan dia atas bawah. So bila clear tu kita boleh tengok sama ada otot tu koyak. Kebanyakannya kalau koyak penuh kita terus boleh nampak dah lah dia koyak penuh. Tapi kadang-kadang yang koyak hampir penuh, kita panggil high grade partial tear. Yang tu kadang-kadang kena clearkan betul-betul tengok. Kadang-kadang that one cause pain. Because we need to repair the tendon baru patient improve lah. So lepas tu daripada dalam ni, daripada subacromial space ni, yang ni kita burr tulang ni. Mana yang tulang menjengkam ke bawah tu kan. So kita burr dia bagi luas. So mula-mula dia macam tu. So bila kita burr dia jadi luas. So every time kita angkat tu dia tak bergeser lah. Kita panggil subacromial decompression lah. Kita burr tulang tu. Kita burr ada special burr. Kita burr lebih kurang size burr tu lah. Lebih kurang dalam 5 mm lah. Not too big. Kita tengok adequate dia punya space. And then selalunya Alhamdulillah I would say ramai most of my patient bila kita improvekan dia punya space tu, memang dia improve a lot lah in term of pain and range of motion. And then kalau kita detect scuff ni koyak, so kita repair lah. Dia ada teknik repair, kita pakai scope. So selalu daripada belakang ni ada satu lubang. Dekat depan ada satu lubang, dekat tepi ni ada satu lubang. So kita go all around 180 degree or 360 degree of the shoulder punya joint. Dekat glenohumeral and subacromial space lah. And then tengok bicep tendon tu kadang-kadang dia bengkak. Selalunya saya debride lah, saya tak potong. Tapi kalau teruk sangat, that's cause pain, selalunya kita lepaskan dia daripada dia punya attachment tu kan. So sebab dia ada dua tendon, satu yang ke dalam ni, satu yang pendek, yang kecil ke sini lah. So selalu saya kalau teruk sangat saya potong tu dan bagi dia retracted ke bawah lah. Selalunya tak ada masalah. And then the AC joint ni, kalau that's penyebab sakit, lalu saya masuk kamera tu kita asah dia daripada bawah lah. So dia jadi daripada sempit tu dia jadi luas lah. Kita asah daripada bawah. That's yang operation punya ni lah. Tapi of course physio is 80% of your improvement. So kepada pesakit-pesakit janganlah risau. Pergilah rawatan awal. So bila buat physio awal, pergerakan bahu tu kita dapat restore. So bahu tu dia tak ketat. So sakit tu lama kelamaan dia akan hilang insya-Allah. Okay, the next topic kita nak discuss sikit pasal kecederaan disebabkan sport injury lah. Sport injury. So sport injury yang paling common yang biasa kita tengok, yang as I mentioned just now lah, shoulder instability kan. Maksudnya bahu ni, kepala bahu ni dia tercabut. Dia tercabut. Banyak yang atlet lah. So I would say maybe 90-95% dia tercabut ke depan dan ke bawah lah. Only 5% yang ke belakang. Dia tercabut ke belakang lah. And then dia berlaku banyak kali. So particularly kepada
atlet-atlet kita siapa yang apa, ataupun anak-anak kita yang jatuh dan tercabut, kalau umur dia bawah daripada 20 tahun, literature said dia punya insiden yang akan jadi balik lah. Dia boleh berlaku semula almost 100% lah. Almost 100%. And then the other thing, slap tear, saya banyak deal dengan slap tear juga. Maksudnya slap tear, selalunya kalau slap tear ni pesakit dia tak datang sebab bahu tu tercabut. Selalunya dia complain of pain bila mengangkat. Contoh angkat berat ke depan kan, use your bicep tendon, and then dia complain of pain lah. And then my patient yang banyak yang gym workout, kadang-kadang because of the weight angkat tu, kadang-kadang that boleh contribute to the slap tear as well. Okay, slap tear. So ni yang contoh-contoh lah. Maksudnya yang ni gambar bawah ni kan, patient ni baru dislocated the shoulder kan, anterior inferior, you can see the sulcus sign there for the students, right? So the contour of the shoulder is not normal. Yang sebelah kiri ni normal, yang sebelah kanan ni tak normal kan. So this one you should suspect. Kalau dia acute, possible dislocation lah. And then kalau dia chronic, of course you need to check the nerve and all that. And then yang ni kita panggil labrum tadi kan, koyak. So kalau banyaknya kalau dislocate ke depan, dia koyak ke depan lah. So kalau yang belakang ni, kalau di dislocate belakang, labrum yang dekat belakang tu yang koyak. And then for athlete, kadang-kadang dia koyak dekat situ lah. Kita panggil slap tear. And my patient this one the shoulder scope lah. The shoulder scope. So dia koyak dekat this one your long head bicep tendon, koyak dekat situ. And then sampai ke depan dia koyak. So this patient dia dislocate as well, the shoulder. We operated, so and alhamdulillah patient from Temenloh is good. Okay, so that's what happened lah when the shoulder dislocate. And dekat mana yang koyak, yang tu lah yang koyak, tisu yang koyak. So boleh tengok dia punya kepala dan juga dia punya platform tu kan memang tak terkata lah, kita panggil tak sama besar. That's why dia kalau tisu tu koyak, dia senang dislocate bahu tu. Okay. Pemeriksaan fizikal. So of course untuk my student macam tadi juga, inspection, palpation and range of motion, and special test for instability. Of course you need to assess anterior instability, inferior instability and posterior instability kan. So anterior instability boleh buat apprehension test macam ni. Boleh buat apprehension test macam ni. So abduct 90 degree and external rotate and apply some force from posterior to behind lah. So selalunya patient akan guard. Kalau dia tak stable, dia akan guard. Ataupun dia kata, oh doktor stop, my bahu nak dislocating, nak tercabut. So stop, don't make it, jangan dislocate, jangan cabutkan bahu patient anda. Okay. And then yang ni inferior, kita tarik ke bawah, kita pegang sini, kita tarik this one kan. So kalau glenoid dia extend koyak depan sampai ke bawah, so yang ni nanti dia rasa macam the shoulder dislocating. And then sebelah belakang, you need to do this jerk test lah. Jerk test and relocation test. Maksudnya kalau tolak ke belakang and then feel the head and external rotate, feel the head relocate back in the glenoid. And then not to forget is your bicep tendon. So this one you test for bicep tendon in young patient. So maksudnya macam ni kan, O'Brien test. Tadi you buat speed test pun untuk bicep tendon. And then O'Brien tolak sini lah. That's for students. That's for students. Yang ni yang X-ray selalu bahu tu tercabut. Bahu tercabut dia bentuk macam ni lah. Selalu kita kena masukkan. Selalu kalau bahu tercabut, try not kepada
Sesiapa yang mengalami bahu tercabut ni selalu kalau boleh pergi hospital lah untuk cabut, untuk masukkan dia. Sebab kalau first time kan, kadang-kadang sebab kita banyak saraf yang lalu daripada sini, kita banyak saraf dan saraf darah. And then bila dekat hospital, kita boleh bagi ubat tidur dan you boleh relax. So bila tarik tu, dia punya risk of injury kurang. So, tapi ada setengah juga, kadang-kadang tulang depan tu dah haus, dekat glenoid tulang dah haus, so kadang-kadang dia boleh tolak je masuk sendiri. Okay. So that's untuk ni lah, untuk pesakit-pesakit yang mengalami tercabut bahu lah. So selalu yang tercabut bahu, selalu doktor akan order MRI lah. So MRI dekat sini boleh nampak tisu ni koyak kan, labrum ni koyak, and then sebelah depan ni labrum pun koyak. So bagi pesakit-pesakit yang dah kronik, dah banyak kali terkeluar, so risiko dia bahu tu rosak sangat tinggi. So kepada pesakit-pesakit yang selalu terkeluar bahu ni, berjumpalah dengan doktor anda, doktor ortopedik yang terdekat untuk dapatkan opinion. Because every time the shoulder dislocate, dan dia akan ada impact dekat permukaan sendi, sama ada dekat dia punya kita boleh tengok dekat sini kan, dekat glenoid ni dia dah haus, ataupun ada tengah tu dia boleh pecah macam ni. So dia bolos dekat situ, dan permukaan sendi dekat tu dia boleh jadi arthritis. So selalunya kalau sebab dia carries dia punya outcome tu lain kalau kita buat operation lah. Contohnya kalau dia koyak dan kita boleh masih salvage lagi, so kita boleh just repair dia punya tisu tu, attach balik dekat bone. Tapi kalau tulang tu dah habis, kita kena buat pembedahan yang lagi besar lah. So ambil tulang yang dekat lain, kena tampal dekat tulang tu dan masukkan skru lah. That's dia punya significant lah. So selalu kita aim untuk para pesakit sekalian, kalau mana yang tercabut tu, kita nak restore balik you punya stability lah, bahu punya stability. So kita boleh prevent osteoarthritis yang cepat. Okay, so kalau kita boleh tengok dekat sini kan, this one your labral tissue koyak, this one MRI, this one your slap tear koyak yang sebelah atas kan, slap tear, and then this one the CT scan tengok dia punya tulang. So bila tercabut ke depan ni, tulang dekat glenoid ni, tulang platform dia boleh patah, kita panggil glenoid. This one your humeral head, dia ada Hill-Sachs region, dia terkepit dekat situ dan tulang tu haus. So lama-lama takut dibiarkan sahaja, takut sendi tu akan jadi arthritis. So mula-mula maybe dia tercabut dan tak sakit, lama-lama bila jadi arthritis dan dia menyebabkan sakit yang tak boleh sukar diubati lah. Sebab kebanyakan yang sendi tercabut ni banyak orang muda kan. Kalau maybe pesakit yang umur 60-70 tahun tu, saya boleh replace the shoulder lah. Maksudnya kalau arthritis yang tak boleh diselamatkan. Tapi kalau orang muda ni, dia punya hayat tu masih panjang. So kena fikir untuk quality of life lah later. Yang tu pun kena fikir. Okay. So selalu saya repair macam ni je. Kita pun pakai scope. Repair pun pakai scope. Masuk kamera. Satu ada lubang kat sini, ada dua kat sini. Sini satu, sini satu. So kita repair dekat mana yang koyak lah, whichever. Kalau kat depan koyak, kat sini ada dua. Kalau kat belakang koyak, kat sini ada dua ni lah. That one very technical aspect lah. So contoh yang kita buat ni, semua pakai kamera. Kita repair balik tisu yang dekat sini, kita rapatkan balik ke tulang. Tapi kalau biar sampai tulang ni habis haus, kita dah tak ada tempat nak repair dah. Kecuali kita repair balik, kita tampal tulang kat depan. Yang tu operation yang lagi besar lah. Okay, selalu macam tu je saya buat. Quite simple. Operation. Lepas tu patient pun special about UIA because we have anesthetic doktor, Dr. Bagian yang boleh bagi any shoulder punya operation. Any shoulder punya operation selalu Dr. Bius di UIA akan dia akan scan dekat saraf ke bahu tu, dia akan bagi ubat dekat bahu. Selalunya patient saya sangat comfortable selepas operation.
Dia tak merasa sakit, dia very comfortable after the operation, because kita panggil interscalene block. So kita scan dekat situ, kita bagi ubat dekat saraf tu, patient sangat comfortable lah. So yang tu lah biasa yang masalah bahu yang dialami oleh pesakit-pesakit saya lah. Yang ni yang bone block yang saya bagi tahu tadi lah. Okay, I think that's all. Thank you for very much. Terima kasih semua yang mendengar celoteh saya hari ini. So kalau berkesempatan maybe boleh tengok my website, still in progress. Saya tengah improve, and boleh tengok ada mana-mana information yang ada dekat my website. My website drkhairulnizam.com, and then my official FB pun Dr. Khairul Nizam Sirun, orthopedic surgeon, shoulder, elbow and sport injury. Okay, thank you very much. Okay, dah, stop.